باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ دوسرا مکابین کی کتاب اس کا 10 باب۔ تطہیر ہیکل۔ مکابی اور اس کے ہمراہیوں نے خداوند کی مدد سے ہیکل کو اور شہر کو واپس لے لیا، اور انہوں نے وہ مذبح ڈھا دیے جو پردیسیوں نے چوک میں نصب کیے تھے، اور درختوں کے مقدس جھنڈوں کو بھی کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد انہوں نے ہیکل کی تطہیر کی اور نیا مذبح بنایا، اور چکماق جھاڑ کر شراروں سے آگ جلائی، اور 2 برسوں تک رکے رہنے کے بعد قربانی گزارنی اور بخور اور چراغ اور نظر کی روٹی کا انتظام کیا۔ اور یہ سب کچھ ختم کر کے انہوں نے سینوں کے بال گر کر خداوند سے دعا کی کہ انہیں پھر اس طرح کی آفات میں نہ پڑنے دے، لیکن اگر ان سے پھر خطا سرزد ہو تو نرمی سے ان کی تادیب کرے، اور انہیں کافر اور بربر قوموں کے حوالے نہ کرے۔ اور ایسا اتفاق ہوا کہ جس روز پردیسیوں نے ہیکل کو ناپاک کیا تھا، اسی روز یعنی 41ویں مہینے کی 25ویں تاریخ کو ہیکل کی تطہیر ہوئی۔ انہوں نے عید قیام کی مانند شادمانی کے ساتھ 8 دن تک عید منائی، اور انہیں یہ یاد آیا کہ تھوڑا عرصہ پہلے انہوں نے اس عید کو کیسے منایا تھا، جب وہ جنگلی جانوروں کے مانند پہاڑوں پر اور غاروں میں رہتے تھے۔ اس لیے ہاتھ میں پتوں والی شاخیں اور سبز ٹہنی اور کھجور کی ڈالیاں لے کر اسی کی حمد کی جس نے انہیں ہیکل کے پاک کرنے میں کامیابی بخشی۔ اور انہوں نے علانیہ فرمان اور حکم صادر کیا کہ تمام یہودی قوم ہر سال یہ دن منایا کریں۔ ادومیوں سے جنگ۔ پس انتکس ایپفنس کی موت اس طرح واقع ہوئی۔ اب ہم اس بے دین کے بیٹے انتکس اوپاتور کے حوالہ کا بیان شروع کرتے ہیں، اور ہم ان آفات کا جو لڑائیوں میں ہوتی ہیں فقط مختصر طور پر ذکر کریں گے۔ جب وہ مملکت پر قائم ہوا تو اس نے لوسیس نام ایک شخص کو عبر اور فنیکیا کا حاکم اعلیٰ ٹھہرا کر معاملات پر مامور کیا، کیونکہ بطموس جو مقرون کہلاتا تھا سب سے پہلے ان ظلموں کے سبب سے جو ان پر کیے جاتے تھے ان کے ساتھ انصاف کرنے لگا، اور اس نے چاہا کہ ان کے معاملات میں صلح سے کارروائی کرے۔ اس سبب سے مصحابوں نے اوپاتور کے پاس اس کی چغلی کھائی، اور ہر ایک اسے بددیانت کہنے لگ گیا، اس لیے کہ اس نے کرپس کو چھوڑ دیا تھا جو فلوماتور نے اس کے سپرد کیا تھا۔ اور انتکس ایپفنس نے دستبردار ہو گیا تھا، اور چونکہ وہ اپنے عہدے پر عزت کے ساتھ قائم نہ رہ سکا، اس لیے اس نے زہر کھا کر اپنی زندگی کو تمام کر دیا۔ تب جرجیاس ان علاقوں کا سپہ سالار مقرر ہوا، اور پردیسیوں کو بھرتی کر کے یہودیوں سے متواتر جنگ کرنے لگا، اور ادومی بھی جو اچھے قلعوں پر قابض تھے یہودیوں کو تنگ کیا کرتے تھے، اور یروشلم کے مہاجرین کو قبول کر کے اس کوشش میں رہے کہ جنگ برپا رہے۔ اس لیے مکابی کے ساتھی علانیہ دعا کر کے اور خدا سے منت کر کے کہ وہ ان کی معاون ہو،
आदमियों के किलों पर हमला आवर हुए। उन्होंने सख्ती से उन पर युरेश की और उन जगहों को फतह किया और सबको जो फसील पर से लड़ाई करते थे हटा दिया और हर एक को जो उनके हाथ में आया कत्ल किया। बस उन्होंने तकरीबन 20,000 हलाक किए और उनमें से 9,000 दो मजबूत बुर्जों में भाग गए जहां मुहासरा का मुकाबला करने का सब सामान मौजूद था। मकाबी ने ज़काई समेत शमौन और यूसुफ को और अपने साथ वालों में से भी बाकी तादाद को वहां छोड़ा ताकि उनका मुहासरा किए रहें और खुद उन जगहों को गया जहां उसकी ज्यादा ज़रूरत थी। और वो जो शमौन के साथ थे माल के लालच से बहकाए गए और उन्होंने बुर्जों के अंदर के बाद लोगों से रिश्वत ले ली और 70,000 दिरहम लेकर बात को निकल जाने दिया। जब मकाबी को खबर दी गई कि क्या वाक़या हुआ है तो उसने कौम के रईसों को जमा किया और बेवफाओं पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपने भाइयों को माल के लिए बेच दिया और उनके दुश्मनों को उनके खिलाफ छोड़ दिया। और उसने उन गद्दारों को कत्ल कर दिया और फ़ौर दोनों बुर्जों को कब्जा में कर लिया। और चूंकि उसके हथियार उसके हाथ में कामयाब हुए इसलिए दोनों हसारों में 20,000 से ज्यादा को हलाक कर दिया। तैमोतुस पर फतह। तब तैमोतस ने जिसे पेशतर यहूदियों ने मगलूब किया था परदेशियों का बड़ा लश्कर जमा किया और आसिया के बहुत से सवार इकट्ठे किए और यहूदिया में आ उतरा गोया कि उसे हथियारों के जोर से फतह कर लेगा। जब वो नज़दीक पहुंचा तो मकाबी अपने साथियों समेत खुदा के हुजूर इल्तिजा करने लगा और उन्होंने सर पर राख डाली और कमर पर टाट बांधा और मज़बा के पाए के पास गिर कर दुआ की कि वो उस पर रहम करे और अपने आप को उनके दुश्मनों का दुश्मन और मुखालफों का मुखालफ जाहिर करे जिस तरह की शरीयत में वारद हुआ है। और उन्होंने दुआ से फारग होकर हथियार उठाए और शहर से कुछ दूर निकल गए और अपने दुश्मन के करीब पहुंचकर क़याम किया और सूरज के तलू होते ही फ़रकीन के बाहम लड़ना शुरू कर दिया। और ये दलेरी के साथ खुदा पर तवक्कल रख कर मरहून बरकत व फतह ठहरे। पर वो अपनी जंग में त्यौहार को हादी समझते थे। जब लड़ाई की शिद्दत हुई तो दुश्मनों को आसमान से 5 खुश शक्ल मर्द दिखाई दिए जो तलाई लगाम वाले घोड़ों पर सवार थे और यहूदियों के आगे आगे चल कर मकाबी की दोनों तरफ से हिफाजत करते और उसे अपने हथियारों से ढांप कर उसे जख्मी होने से बचाते थे और दुश्मनों पर तीर और बिजलियां फेंकते थे यहाँ तक कि उनकी नजर जाती रही और वो दरहम बरहम होकर पुरगंदा हो गए। 20,500 प्यादे और 600 सवार कत्ल किए गए। अर्थमतोस चजर नाम के मजबूत किला में भाग गया जो गैरवास के ज़ेरे
हुक्म था। मकाबी के साथियों ने बड़े जोश से किला का 4 दिन तक मुहासरा किया, जबकि वो जो उसके अंदर थे जगह की मजबूती पर भरोसा करके कुफर गोई और फहाश कलामी करते थे। तो 5वें दिन फूटते वक़्त मकाबी के साथियों में से 20 नौजवान जो उन कुफर गोइयों के बायस गुस्से से भड़के हुए थे, मर्दाना दलेरी से फसील पर चढ़ गए और कहर के तैश में हर एक को जो सामने आया कत्ल करना शुरू कर दिया। फिर दूसरे भी उनकी मानद अंदर वालों की मुखालफत में चढ़ गए और पीछे से उन पर आ पड़े और बुर्जों को आग लगा दी और लकड़ी के ढेर बनाकर उन्हें कुफर बकने वालों को उन पर जिंदा ही जला दिया और उन्हें फाटकों को तोड़ डाला और बाकी लश्कर को भी दाखिल करके शहर पर कब्जा कर लिया। अर्थमतुस एक घड़े में छुपा हुआ मिला तो उन्होंने उसे और उसके भाई कैरवास और प्लूफनंत को कत्ल कर दिया। इसके बाद हमन सराई और सुना खाने के साथ खुदामंद को मुबारक कहा, जिसने इसराइल पर बड़ा एहसान किया और उन्हें फतह बख्शी। आमीन। खुदामंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदामंद तेरा शुक्र हो। आमीन।